mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide, kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig ya kabwasan, masayaksak tan masantos ya kabwasan at balang sinansakay ya pinablin na dumarengal. Maray na aldaw sa Indugabos. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apo nga dumdungag, ti datoy nga programa tayo, sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasaad tapta nga aldaw iti Miyerkules. Disyembre 3, bulan na Disyembre, taon 2025. Manasinggerlay Pasko. Nawat yulara tay bonusyo. Nawat yulara tay 13-month piyo. O mambudget kayo para sa tay Noche Buena. Nga kaukulan 500 pesos lang bangat. Undugalatan, 500 pesos kuno budget para Noche Buena na sa kaya pamilya. Dakelay na sa limutan unong DTI. Pero dyan pa nang i-budget na ayay amigo tayo ay sakay 4 kanto, sakay litson manok, tan 10 pesos ya yelo, eksakto may 500 pesos. Makakalak si Manong Bid na Hobilianos at satan niya ibabagay DTI ya 500 pesos at walalay pang Noche Buena no si amigon Joey Daroy Labatitan ay di maganggano to magangganututan sakay bakit ya lights kwanto abonado ni laut-laut kina na Buds Vidal. Kulang nita niya pantip kwantumat. Agay la.
Nako. Haratay bonus yo 13-month piyo. Kailangan nitan unabot abong iter kinan misis itan. Tay budget tumat parad pamilya. Pagkasyahin sa loob ng mga 15 araw siguro, pang Masko at pang New Year. Pero yung mga iba, kumakanta habang natanggap na nila ang kanilang mga bonus. Kumakanta, masaya sila. Ang bonus ko'y para sa pampam, pamparampam, pampapampam. You see? Little Drummer Boy, Gabayuman niya kansyon to. Yay, amigo kay. Unawa to'y bonus to, mga kansyon. Ang bonus ko'y para sa pampam, pamparampam. Kulang nitan. At sanlabi, uputin to. Diman, at saliway potassium. Say potassium, pampabiskeg na saray, ula-ulatan na malaman. Dakil ditan, Arellano. Open laditan, open. Aramay strangers in the night. Lakat ng balat at kalasyaw, Puto Festival. So, selebrasyon datan, Puto Festival. Masayaksak, subali na kalasyaw. Watan sulikat. Manlangalang, so balay na kalasyaw. Laut-lad sararatay ka arum iran barangay ditanya singaditan at barangay Dinalawan. Manlangalang mat iratanya barangay. Good morning manayad kinan Mang Tony Official tan si Madam Nati. Si Madam Nora. Tan si May Abalos Minisis, Demi Abalos Acosta. Masayaksak, masaya-saya ditan iraratay kabarangayan da balay na kalasyaw. Selebrasyon da na satay Puto Festival. Ditan na Arellano, potassium. Dakil ditan, basta gabay mampabiskeg. Gusto nyong patigasin lahat ng inyong mga ugat sa katawan. Arellano. Dakil ditay potassium. Naupot sa bonus ditan. Naupot sa 13-month ditan. Ang bonus niya ay para sa pampam. Big sulore yatate gagimira nawat chulararatan. So 13-month piyo. Aratay Christmas bonus yo. Wala ni kasi incentive syuratan. Dagdakal. So kinyo da gobyerno. Benefits yo da gobyerno. Kanyan na dapat mantrabaho kimot daw sto. Say trabaho yo dapat at mauyamo at saray totoo. No wala rate unsasabit saratay opisina yo entertain yo ra. At si kare mampapaswildo ad si kayo. Aliwan satay patron amo yo tad opisina yo oditan ad trabaho yo. Jad gobyerno sa pantutungtungan sa boss tayo aray totoo yung mambabayar na buwis. Say nalak ya impormasyon say kabyangan na sangguni ang panglungsod jada syudad tayo na Dagupan. Ang gapoy nagawan regular session. Ang gapoy nagawan regular session nyo laratan at sangguni ang panglungsod session hall
ya nanang nangyura ditan, ya man singbat, man to kamanlara tay ordinansa, resolution, or other matters siya sisingbat ang daditan at sangguniang panglungsod, ang gapo, sa presensya, nasari konsihalis tayo, kay balay Vice Mayor ditan, sangguni ang panglungsod, ang gapoy nagaway regular session, nagaingan, on call, iraratan for special session la. Gabay itong ibaga, video conferences or video session labat la, so nagawa at ating agagimira. Aratan, ang kakabalag mo sa bonus daratan. Wala mo sa 13-month pay. Dumanira may kabalag aswildo da. Dumani mo't iraramay. Antayulatan mo ta. Sikilangula. Laut lang no dimmalan ka at sararatay. Tatawagan tayoran na locational, man-apply ka na locational clearance. May man-apply ka na locational clearance, interposing no objection. Walatan. Wala rata na tati gagimira, pero Los Vinos. Sumao nga tungtungan ditan. Okay, antoy makasangag kasin rason, pero no sakso man kinid saya, antaklan no antoy makasangag ya rason ditan at ato'y gagimira. Para iwas mo ta, iwas gastos. Na siyempre, dakdakil sa unsagap ditan, araramay sober. Unsagap ira ditan. Gabay ito ni Bagara, may sober ira tate gagimira, may walay awi-awi dan sobre. Ia araya at magmamaliw iran solicitor general. Solicit laran solicit, agmat mangirimit. Ay nako, dakilitan at sarayan na panahon na tating gagimira. Tamayamay kwanda suway palusadaya aktibidades at kasiksikanan dan na organisasyon na barangay o inerkamalatan ya asosasyon da. Wala regawon darang Christmas party da o anto kamadla gift-giving pamalikot. Siyempre tayo la malibor mo't iraratan ya mananap yaman palusa na say pundo. Kanyan, say unan da, siyempre, unaan niya tampula target arek public officials. Pero, ang kapisisyon, nga po, suspendido. So, regular session, naman session tayo, jatila video call. On call labat na, special session. Iwas gastos, may kuni activity siya laenda sarayan panahon na holiday season. Okay, natalusan tayo tan maong witan. Apiano aglana sana iraratay tutuo yaon talabat lalawas sugagaon dan unyaram panahon. Dakdakil iraratan sumagmamaliw ya solicitor general. Solicit ya agmat mangiririmit o dino mangikukupit. Aya dapat iwasan tayo. Kasi watan obligaan tiraraya sa opisyalis na balay. Yan nakaukalan mangitir ira. Tapi anong agmat na nabalang iraratay suportayo, aratay butos yo. Katulatan, ang tigawan mo nasa kayo opisyal, ay mangkurakot mo, tapian wala na itertod, araratay man susulisit, di ba? Aratay social obligation to, pangalang kumutay, pigamot labat laya, kakarampot mo na ba yung sildok, si para pamilyak mo tay, kailangan kumot sa makalmo na extra income, tapian wala mat, so iter ko tulong ko i-share ko sa constituents ko. Di ba?
Katunatan dapat malapod si katayo mismo o kaluntilatan. Kasi katimot lamang sumangibabangat, mangisusugsug at sararatan, iya mangkurakot, insan tayo lamlamot manreklamo. Ay nako, si kimot lamlaban susungugan, kami nanabang kimot at satan. Diba? Mian Landingin Castro? Okay, walang tilay 28 minutos kasumpalan na alas 6 kabwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Antayo, arayay solicitation, araratay donation na tato'y gagimira. Lautla saray kabyangan na iskwilaan, dakulitan. So, mansusulisit, dakdakal iraratan, so, activities datan, wala ray susulisitan damat. Diba? Pero, araratan niya sinusulisit yuran na kwarta or walamot iraratay pilantropo ditan niya mangidodonate na saratay cash at saray iskwilaan, particularly public schools. Once the money is donated to schools, kwanto jay, it becomes public funds subject to liquidation and other pertinent rules and regulation na say kuwa. Siren ha? Kailangan tan. So, liquidation siren. No ararata labat laray kekerawandaran record say. For the sake of transparency and accountability, kailangan tayong talaga ratan, piano na antaan na say umbalay, totoo no, lalaan dararatay kwartada. Ay, pero ang damot irarata na tati gagimira sa publiko na antipanggagastusan at sararata niya kwarta lautla at saratay calamity fund. O alaman na kinditan, laratay kabyangan na Parents Teachers Association. Di ba? Dakdakalitan kekarodaran na contributions at sare atateng gawaan iran na proyekto at iskwilaan. Di ba? Araya dapat ipakabat mo ta. Saratay umbali. Aliwala ba't ang tayo tutukoy particularly saratay public schools, jad local government unit, walamot iraratay mandudunate, walamot atatay gagimiraratay wadtan iraya mangiiter, alautlan walaray nagagawan calamities, walaray nagagawa iran singa saratay pandemic, dakil, iraratay unsasabiran donation. Lautla, saya kalamidad, mapalasapas yung sasabi bagyo, sikatayo dyan na Pilipinas. Ninyo, manlapol, kwanta, tuloy agawa, tani, dakdakil mutla, tate gagimira, so palabasiran bagyo, padalan tayo talagang na grabe, so kintuya, devastated iray, lugar-lugar ya dinalan na sa ate bagyo tansara ta yigyig pero aliwan singanon saman yan walay nagawa ya untaniran kalamidad mapalasapas suwa tulong aid malapo arum iraya bansa pero natan makapakilawla at ating gagimira
halos ang gapulay mangiter da si katayo tapanon tumutay kurakoten mat kurakoten mat nanangnang yun sa araman aramay wool aramay blanket yaman lapo ni darom ya bansa ang gapoy nanangnang mo pati rararatay imported ira ya karne aramay karne antayo aramay spam kwanda saya gabayton ibagaman special processed American meat spam maminsan wala ratay corn beef ikargada pero nasalatan itan duma so pagmaliwan tula at ati gagimira maong labat no nasalatan ni pero naaramay arom agdala ibunog dakla so agawan unta na ati gagimira di ba amay-amay mararakep ya programa na gobyerno pero asim dalabat iraratan ya pangkurakutan. Singa satay ibabagaran na burial assistance. Napupolitika mutla. Natilay to napolitika ni. Burial assistance. Imbis siya itermod sa aramay pamilya, lega niya, wadta niya, lalamayan ni bangkay. Iderumulatan sa burial assistance. Kabiyangan na saratay naandian na pinablid bilay. Nga po, mabayag. Iduro mo at plug ceremony. Tapi nanangnang na may totoo ya sika at idayo dan untutulong ya mga iter na sarata na tulong ya agmumut kwarta. Ya manlala pumut lamang buwis na umbaloy iraratan niya iteryuran tulong ya sika yumut labat sa mga alay dayaw. Programatan na gobyerno pero ginamit dalalamot itan. Ya armas politika ata tingagagimira. Araraya kasin departamento na ahinsya, departamento na gobyerno, ya araya uleng-ulengan labat na sararatan iran opisyal ya dapat kumun sikara at independent iraratan ya aga unnakin at sararatay untuwek mambaw at saratay whims an nga ka prices na sararatan ira ya opisyalis o politiko. Actually, nangyo, sa Office of the Vice President no wala ka man lang nagagawa nung tanirang calamities o araya isagsagan niya on sasabid bilay na andyan ka na pinablimod bilay. Sa Office of the Vice President, tampulitan ay mangi iter na saratay financial assistance, lautlat saratay burial assistance, no wala rin man sasakit, mampapadialysis, wala rin na alam ditan with the amount of 20,000 na pesos. Ya initial, ya tulong at ampulitan, ipra-process mo. Nababantayan tayo ng saman ditan at Office of the Vice President. Ja the poblasyon weste. Pero unfortunately, lapod a politika at ati gagimira, tawalay mo atlanti, suman ambisyon, yaman presidente, inakalanda na budget sa Office of the Vice President. Papa-impeach da ni. Tapi ang kapulay kalaban da politika, pero arara may programa ya ginagawa to ati gagimira. Ya balbalag at tulong da saray kaparatiran mahirap ya bilay, gagawad sa manay. Dakdakal sun apiktuan halos ang gapula ang gano panrinta da saratay opisina da halos pero wala na lisensya
Wala lisensya, no, wala ray calamities, wala ray bumbubunog na sarata yung tanira, relief or anto kamanlaratan, financial assistance. Aratay burial assistance, jada bansa tayong Pilipinas, wala tan yaloy at ating igagimira. Saray mangiter at saratan, various government agencies, dabitlan na programa, Office of the Vice President, Department of Social Welfare and Development, DSWD, Department of Social Welfare and Development, alawan departamento ng swapang at walang dangal, Araratay State Insurance Agency, singa SSS, GSIS, ararata niya benefits at iter at saray eligible individuals, tapyano na tulungan ira, na iarumda, na i-cover dat sararata funeral expenses da, araya at conforme sa amount, depende sa programa na araya so disease sa qualifications at ating gagimira. So dakil iraratan. Pigara, iter, mulmulag, sa minimum tuta na tatay gagimira, 1,000 pesos to a maximum of 25,000 na pesos. Pero mas lak, 1,000. So naiiter da, walamat iraramay dandara na saratay 5,000 na pesos. So imagine mo, kulang iraratan ay ibabagan na burial assistance. At 25,000 pesos, nutungtung ito at maunglan makatulong itan. Pero ang gapumat at ati gagimira, paano ka maging eligible at sararatan ay death benefits. Siya labat sa walay negosyo tununtan nila die now, pay later. Ang po kumusta si Abalos? Abalos. Nabibig tatutan, di ba? Ay paano tuya, tate gagimira? Singasamay inidan tayo na komentaryo kapigan man 2 weeks ago, 1 week ago. Aratan at ati gagimira singamay watan barangay Pugaro yan ang dalom si katayo. 4 bulan la sir kwanda lalaan min ipapalo uptan so burial assistance ng nanay ko. 4 bulan la ang gapuni pawil-pawil kami halos amay nalami at naupot lamang at pamasahime. Kwanda? Interdamat, kasumpal tayutan niya inkulyaot at sa programa tayo. Pinalo po, interdala sir, pigara 5,000 pesos. Kulang. Di ba? Araratan at singa funeral services, imbalsam mulabat, kulang natan, 5,000 pesos. May coffin o lungon, wala tayo 5,000 pesos. Apo, kanyan, ag mo na tutula, tate gagimira, no akin, mamasnok lamay bangkay, bayag na lamay, tanakaukulan damot lanti, sumansulisit, manlibor iraya, ung krew na tulong, sararatay, kakanayon da, amigo da, tapyano, nabuo da labat, sugastusan, para saratay funeral services. Supposed to be batan-latan kumun na sa gobyerno, di ba? Hindi. Mampapairap ka ni. Mga laeda satan at ato'y gagimira. Numambilang tampul kan makala, 1,000 labat. Tampul so iter daditan.
Pero kailangan maximum nasa 25,000 pesos. Amikwang ko lang ula, lungon labat. Lungon labat, agla unabot tayo 5,000 pesos. Pasak labat, di kila. Nasaman, makakakaroon tayo na sara tayo libriran lungon, ditan at Eternal Gardens. Amay-amay mutla, so akarawan tayo at sararatan. Jad pitutulong mat na sa Eternal Gardens, awat tamat so sa kaya mitutulong lawa si Luis Management Balyihos ng watan ni Eda City Hall. Araramay walaan na kalidad at bilay ya nunandi raratay miyembro na pamilya da, siyempre sasaliwon dararatan arami ng kabliran na lungon. Anatan, no ipunpundala at wala ramay arom ya i-cremate dara. I-cremate. So, ang tigaw umod sa may lungon. Natilakla at Eternal Gardens. Maminsan. Awat talabat ya aka balandra, aka kiniratan. May-amay, aka man tutuunan ditan niya, sinakubal labat na tulda. Walad da, alanday bilay eda sare ka kaabay o kabarangayan nyo yung mairap so panagbilay to niya, nakaukulan tutan, wala rin unaasingger. Nansaman ta na, makakakaroon tayo dugad sukat iraratan. Wala may naidan tayo na untalan na marakap ya dukulan to. Agustuan mo't nasakay funeral parlor tate gagimira. Wala ra in-style tumot. Agaunduga. Kulang agaunduga pero sarag tumot balat sa i-adjust. Kalmulabat irarami dekorasyon di man dalumot. Sarag tula unduga la. Sa in-stylean tunatan may inato yan. Nugabay mo, salatang kulatan, idantala na sa nanay mo siya kahon. Si father mo, interda. Pero anang nang tubalot, ya may intulong tayo, ya kinaro tayo, ya marakop, nalato. Insan tulaba pinasimbalo, pinarbisto labat yung tanay. Ila ako tulalamot na mamabli. Imagine nyo tan, hintay na tilalanti, dugasan mo ni. Wala ta, niya agawa tatay gagimira. Good morning at kinan Marita Velasco, tan si Ramil Velasquez, Marita Milicio, kang kukumon. Si Ramel Velasquez, good morning. Mandurang iralawas at sayang programa tayo. Araya, dakil at ate gagimira so untan iran benepisyo kumon, ya iter na gobyerno no araya talagan idalan at marakap ya prosiso. Maslak, burial assistance, mikiro ka sa 1,000. Iterda, balag latay 5,000. Pero sa maximum tutan is 25,000. Depende da sitwasyon na tate gagimira tanjad assessment na social worker. Pero maslak, halos agdalaratan aasisan. Walamot iraramay exceptional cases. Yung gad unabot itan da 75,000 pesos with the approval of higher ranking officials. Aratay final amount at nadeterminitan based at the social worker recommendation tan sa client's specific circumstances. Pero numaminsan araratan singasaratay ayuda pitungtungan da ka antamlatan trabaho kaya pero wala latan ya pantutungtungan sikata nakaukulan mo sigilatan samantalaan mo't balot nasarate watan ni Rampirolos Venus ya kabyangan na gobyerno. Actually,
wala raratay arum niram programa ya burial assistance no sika at mangiiter kamat na saratay contribution mo at saratay pension plan mo. Pero dyan irap mo lanti na pambibilaitan kailangan at gobyerno so unabat at satan tapyano aglatan nabulok iyalalamayan at loob na sakibulan ya pansusugalan. Kan aratan dapat iduro mula nakaukulan na say pamilya iraratan na tulong. Aglay dadalan daon talaran na pasirayo aglay dadalan at pamuni politika burial assistance iyawardyo at flag ceremony. Gailawa para labatla puan na si Kairaot untutulong gamitin at political aggrandizement. Hangga po agyo kwartatan, nunot yu agyo kwartatan, kwarta na say umbaloy iraratan, so ilalastog yu, ipapasikat yu yasi nga utang na loob ni, nasaray umbaloy at si kayo, takwarta mo't lamang, nasaray mambabayar na buwis, ya pinanabangan yutan politically, for your political aggrandizement. Condolence ko no at kinan Mr. Rodolfo Hunyo. Ipapakabat itan ng Rodolfo Fernandez ya sikato at Andila da Bilay. Aray kakanayon kabalas-balasay linawa ng Rodolfo Hunyo at sikatula so Andila Bilay kuanan Rodolfo Fernandez. Ngayon so kalantutan agkulaan tabalot, tatalabat su impakabat ng Rodolfo Fernandez. Nakilan tampol iray akan tabay da saya na programa tayo da panamaglay na live streaming. Maabigya kabwasan mat at saray dumarengal di tanad saray kaabungan da inermay kasiksikanan yon barangay lautlag kinang Mr. Clowna ya lima ni dyan awi-awi to so radyo to ya talagang ipanang to ya si katot manderengal da saya na programa tayo. Si Wilma Cabico Velasquez, tan si amigo Rene Velasquez, Rosalina Aquino, John Dexter Kalimlim, untulong ka, agkala, agmula ipupos, no talagan walay pusom, yaan lumak, kwanon John Dexter Kalimlim. Di ba, wala malantik, tayo mo natutumbo. Kung anong binigay ng kanan, huwag na dapat malaman pa ni kaliwa. Di ba? Agtila dapat, nga po, tawala rin, mangito na tulong. Ready lang may video. Ready lang camera. Ipasirayo da, tati gagimira. Siyempre, wala ratay ng kakaukulan na sari tulong at samantalaan mo't i-process kuya sakle mangilakad pero ang tamlatan nakiltan na tatay gagimira ay sip ka ta, interesado ka ta nakaukulan mo, sige lagtan agtulabat la alaga rin may voluntaryo may itarya para da pabuya tumutlabat at trabaho to kabalayan mi aapagla mi papaldwala Marlon Rosal, Leo Rosario, Brian Tal Placido, Cecilia Morante, Romy Sabala, Mario Ico, Ariel Tirao, si Annabel Ferrer,
nya, mangidadalam dyan. Sika tayo si Annabel Padua Perer. Sa ikwanto, Sir Orly, tupot ko pa, akin kunong angga po, so budget na DSWD. Mga laak na medical assistance ko, angga po kuno, so budget, tawagan da kamila kuno. Ay, nako, nanyo patanay. Inertan, dyan syudad na dagupan, CSWD, no, syudad na dagupan, City Social Welfare Development, no, DSWD, di tanid binlok, ay asikaso, numikikiro ko'y untaniran medical assistance. Walay pundututan, balbalag sa pundututay, maip, medical assistance for indigent patients. Yasi nga samay, biktima, si Mr. Marinas, ditan at Karanglaan Tubong Road. Yaaya at every 3 months or 2 months, mga ala na medical assistance to, ditan at tapwak. Wala man suniter ya palabo. Ya manlapod Office of the President at kantidad ya 10,000 pesos. Si Mr. Ronnie Marinas at PWD. Agatan makaakar. Wamalabat ya dabungda, aga makakapawaitan. Sa ipangkalawan balot, akin at ni-withdraw man, so 10,000 pesos, di man, at opisina da tapwak, ya ibabagaran si Mr. Ronnie Marinas, so 5 di man, ya pimirma ni. At sa ibabaga na sa may asawa to, ya 5 dyan yan ang dalam, aga makaakar panon tunin makasagap, di man at second floor, asyo pasirin, so angala, satan ya abitlan, kuwarta ng Mr. Marinas. Natan, mandadalam si Annabella Ferrer, ya kwanton ng kapokonoy budget, itanad DSWD, itang mga lakumon na satay medical assistance to. Ay, nako. Walay budget tutan, imposible na uputan tan. Kasi katutal lang ti itataryan dalanang, iya apropitan da, iya napanday pundutan, iya itabunditan. Wala ratay, congressional fund ni ditan ingan, iya arunda. At satan niya medical assistance for indigent patients o dino MAIP. Piano nakintatan Annabel, lakad tan, alam sukangaran ng dararati katungtung mo ditan, ay bagam, anturaratay nantungtungan yon, tan antirasunda, isang kadyala ula, tas antaka interviewin. I-follow up tayo raratan. Ano man bilang walaray ang ala at sararatay parad si kayo, intended si kayo, inala na aromato, wala may ipupost na Attorney Joey nito Tamayo, ya ipablatter yun, report yung police. Ano may file kayo kaso, manreklamo kayo, alayo, ya abogado, si Attorney Joey nito Tamayo. Kailaban to, so po ganyo. Cristina Ocampo, Maxi Soles, Amelita Sindanya, Joseph Estrada, si Francis Ramos, si RJ Javier, si Kerwin De Guzman, di Tanad Region 1 Medical Center, Dialysis Section. Or Dialysis Center. Ilulugay tumat si Christian Doria tan si Kix Aldana. Romeo de la Cruz, si Ray Martin Espinosa ditan da Makati City, Ima Alipio ditan da Bimalay. Good morning, Matt. Kenan Inding, Simitring Velasco, ditan Maluwod. Yalawas ko nung dumaringal at sayang programa tayo. Si Rolly Soriano, mambabantay.
Rafael Mangalyag ditan Pugaro Manawag, Maricel Quinto, Hoben Kalimlim, Glory Maramba, Lynn Coronel, JJ Gamboa, Roberto Nimer, Aray Family Padua ditan San Carlos, Tanditan Salapingaw, Family Ferrer, Roberto Nimer, si Robert Sindanya, o Rodel Sindanya, kan Saray Watan Alitaya Mangaldan, Ron Tandok, Are Tropa 35, si Lina Gatchalian, Marilu Vidal Tinte Silla, Seraldi Baruso, si Elisa Ereer, dan si Doña Milani Sericon. Roger Queñano, Teresa Cornel, Ariel Bandong, Christian Lumibaw, tan si Kix Abrio, ditan Method R1 MC Dialysis Center, sa ikwanan na Mian na Castro, Apir de la Mot, Sutax na Umbalay, Ngingiras Lara, Tanak Nulay Bulsa. Gabi mo iba kasi rin, may sisyon. Aglara man si sisyon. Untan la si rin. Di iwas pusuilatan, Mian si Kagawad Panod Quinto ditan Lukaw, good morning. Alexander Surumon, tan siyempre bawat segundo may Armando ditan Kanawalan, Bimalay. Kumusta la? Imay kalsada yun ditan Kanawalan. Kasumpala, bayagla kasi ag tayo makakakarditan Karael Kalmay ditan tayo undadalan Kanawalan. Ernesto Musada tan si Fernando Espinosa. Numan bilang wala ray sakit na lamalaman nyo at kakapoy kayo, tan gano kayo nakakasawan at agay sa blood pressure yo, at agay sa blood sugar yo, maya toxic lamalaman nyo, walay remedyo tutan. Nakaukulan nyo sumantumar na pao di arco capsule, tapiano imbiskag ong kasil iraratay immune system yo, tan unluksab, magmaliw ya normal so blood pressure yo, tan say blood sugar yo. Kailangan nyo labat la itan so pao di arco capsule. Nan sakit-sakit mat, iratay lamalaman nyo, halos siya body pain yun tan, rayuma, arthritis, pangkilat-kilat, tan araratay muscle pain nyo, kailangan nyo matya masahian na satay pau liniment at mararamdaman ninyong nanunuot sa inyong kalamnan dahil sa taglay nitong sikap mo extract na mula pa sa Brazil. Kaya lahat yan, mawawala lahat yan kapag ka uminom ka ng Pau de Arco capsule at nagpahid ka ng Pau liniment, walang aw sa Pau. Orly in the morning. DWIC. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga Pau de Arco. Pinadas ko, mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko,
man awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado, kau ba'y protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Nanlapo at number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas.
Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon siya yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad downtown at syudad na Daguban. Jingle bells, jingle all the way. Pinararok iran kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya aboten su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan at balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon at bilay tayo. At nalik na nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, tansay pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle all the way. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital, di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon, sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Ang maagang pamasko ng Magic Department Stores ay narito na! Magic Department Store Merriest Season Sale! Magic Department Store Merriest Season Sale! Di mo na po problemahin ang mga pangregalo, pati ang mga bagong gagamitin sa Pasko. Dahil sa Magic Department Store Merriest Season Sale, up to 70% discount mula men's and ladies RTWs, footwear, kids and infants wear, shoes, accessories, gift items, at marami pang iba. Kaya para maging merry ang Christmas shopping, mag-shopping na with Magic Department Store Merriest Season Sale. Merriest Season Sale. Celebrate the season of savings at Magic Department Store's Merry Season Sale. Enjoy up to 70% discount on amazing deals from November 14 to December 14, 2025. Visit any Magic Department Store near you. Dito ay Frigid Permit number R1139 series of 2025. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko.
yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay, magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more. Magandang buhay! Time. It is now 7:14. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. For 49 years, Eternal Gardens has been a pillar of comfort, dignity, and compassion, providing not just a final resting place, but a space where memories live on and love endures. Eternal Gardens, steadfast at 49, stronger at 50. On to the goal. For more information, visit Eternal Gardens at AB Fernandez Avenue West, Dagupan City today. Developer, Eternal Gardens Memorial Park Corporation, with HLURB license to sell numbers 18980 and 32531. DWIZ. Orly in the morning. 14 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Panangipatuloy ni na programa tayo. Orly in the morning. Kaiba yun siya, so amigo you're one and early in the morning. Say kabusol na sa trolls. Kabusol na sa matatakot gobyerno tanjad sa syudad inarubalat na saray nalalamustan mananisya eda katuan. Programan Early in the Morning, pakasulan na aral, aliwang pandural. Pakalaan na inspirasyon, aliwang konsumisyon, tan alta presyon. Tawalaratan, so ang sakit dan awatan so katuan, at natan ibagara, pandural labat itan, ha? Pandural labat itan. Pero agdala ng nangan niya aman, sikat tumay katuan niya, sikat tumot, so nagagawa, yan na iimatunan. Dapat pakalaan nyo inspirasyon itan, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Okay? Say, reaction to ya ay, Sir Orly, ate Sanlibo ya iter na DSWD at singa insaliw mulabat la na tissue. Ya pampunas mo ilwam tan mutag mo kanto. Tumat. Tinitulong to tayo 1,000 mo tayo. Agkwanta pa, masyado na malmalaglay, pakanang nang gobyerno si katayo eh. Singasata na, ibabaga to, no, chibi na. Sarag tulate 500 pesos. Dakle na saliw mo satan. Ay nako, maya kay baklaban dya yun, kulang to tayo 500 pesos kung kulang-ulang. At sa kinabat siya panangan, ipilam ni sa pamilyam. Mulag, so mulag, gagating-gatinan dati na badlan mairap bilay. Ta mairap sa bilay mo, danda ka na tulong sa 1,000.
nunayari labat at anyani untuk kilate bangkay. Ano man siya kahit sarate anyani, Ghost Funeral Services on sabi. Actually, aya nantok ipiklatan niya lay noong September 28, 2005. I-require a Department of Social Welfare and Development yaman implement itan yawalara su standard burial and package para sararatay accredited funeral services. Anturaratan niya package at ati gagimira akapilalay services yasinga watalay embalming say lungun no krinimit kamo urine transportasyon kanto say karo mamutla tan amin lalan basic the burial cremation no mambilang krinimit diga actually aya sinana asinggrang ko no maminsan at wala raramay indigent iran na tulungan tayo na asinggerja yan andiyan nira na pinablibilay. Sinana asinggrang ko si Jojo ya Bintinilla. Jojo Bintinilla sa Kilatan. Ya untutulong itan. Wala may niya singger ko ya in libre ng Engineer O.G. Cornel Bintinilla. Aliwanin taga Dagupan, taga Kalasyaw man amo. Ano maminsan si paring Jojo Dison. Nakiriwang kumot na discount. Pero si Jojo, talagang Jojo Bintinilla, talagang libre. Yung turtun na services, tulong ko lang, kuhanan Engineer O.G. Cornel Bintinilla. Araray wala ratan niya balag yung pampuso. At ati gagimira, soft-hearted diraratan niya, matulong lawas. Yagda dapat lang ko muna ipabaga, pero me and my big mouth, at ni bagak, alapulan tida sayan issue ay, i-discussion tayo, nilirat sararatan niya, burial assistance. Walay masingger, taga-pugaro, kang kutsi kayo. 4 bulan la, 5 bulan la. Pinipumpun lamin na ito, daninteritan na burial assistance. Nan akulyaw tayo sa yung programa, atin niya gira mo. Sarag yun na ni Pailan, nakasuraratan Nagdagagawin tumbok sa implement na sararaya lay araratan niya pre-funeral services for indigent family tan sararamay o family or families tan saramay wadnan crisis situation. Kabalo yan, di ba? Noon tanmat, so gagawin na gobyerno, politikaan mo ni, ipasirayo mo ni, flag siri mo ni, imbis intermula ko mo nanlugan niya lalama yan, di maong ni, di pakabak ko ayaw, later ko, nako, kwartam sirintan. Tandaan nyo yan, Republic Act 12309 or 1209. Funeral Services Act nantok ipiklatan ng September 28, 2025. Balutan niya loy. Ito si Rina, die now, pay later, Okay, si Lelebet Diaz, si Lulugay Torre Batsmith to at University of Pangasinan, Bats 1976. Si Merle, si Olive Pinlac, Merle Flores Nicolas, Pia Machas, si Presi, si Bona, si Nora. Amisto kila ko noon Lelebet Diaz. Mayroong reunion Mayroong reunion ng University of Pangasinan. Chat mo yung mga kaibigan mo para iparehisto ka na nila. Ipadala mo na rin sa GCash yung bayad. Agustin Perez Mandarangal Litan at Sacramento, California, USA. Maabig yang aram ada si kayo ditan.
Sacramento, California, USA. Di mambalot United Kingdom ya kolaanan niya Sofia Mamaril Matias alas 10 kunon na labi. Si Nida Mundaris Obispo ditanmat at San Diego, California. Ay lulugay tumat si Engineer Edgar Obispo yagto gabay kuno so unla diman California. Nako, akin ay walay aerophobia to si ren. Takot tumasulugan na dirokplano. Pero andukay kasi biyahe mo siya to ha. Andukay. Wala kadtagay. Wali Kagewa. Si Napoleon nating lahat. Napoleon ko. Amigo Giovanni Mangonon ditan Swal. Jolens Antipolo. Agustin Perez ditan Sacramento, California, USA. In the Philippines, kuanan Master Sarlo. In the Philippines, sadly die poorly. In the Philippines, criminal punishment, poor boy fry while rich boy fly. Kanto, sige. The law of the living and the law of the dead. Oh, di ba wala mo dan? The law of the living and the law of the dead. Or the law for the dead and the law for the living. Panang ipatuloy na programa tayo. Ni asikaso yu raratay anak tayo aratay miyembro na pamilya tayo tani walay impose da sika tayo lante ya wala lamat so nambikkel tuali impose daya at sika tayo karuman nasamay pikanayonan mutla na abitlan na biktima tating igagimira at makapairman niya tuloy wala ramay inakinto ni inchat to ni raramay amigo to ipapatanir to misasalamat at singa contributions sa tulong araray prinsip to nakakasalamuha to nakakatungtong to inagaw-agaw singa mga itermat sikaton na advice sa ikwanto gabay ko ni man stay tan sumpalan niya school year tayo pero singa malabula kanto. Medyo biglaan. Pero unalisakla, ulakla kanto. At kanagakla umpawil. Basta nunot yung labat. Kwanto jay. Just always remember that in order to live your life to the fullest, you must fulfill your purposes. Always look after yourself and please, don't be everything to everyone. Achieve all your goals. Don't push yourself too much. Kukanto araraya in chachat to sararaya amigo to group chat data ti gagimina tamanaya
at pampapatanir laya ya mambikkel. Kanyan na pibambantay yura ratay anak yo, ratay apo yo, ratay watan iran na akanayon nyo, baka no araraya at naurmunan irawa. Pero lapod satan, walay programa, walay proyekto na Congresswoman Manay Gibinisya, aratay tatawagan niya crisis center. Crisis center. Tapiano, natugunan niya na problema mental health. At walay mental health crisis at ato'y gagimira. Araya ya panarap at saratay problema nilira at satay mental health. At sakaya at sararamay election promise o plataforma na namanay Gina Dibinisya at sa may apalabas sa eleksyon. Nan si katunatan so apalaran niya analo bilang kongresista na 4th District na Pangasinan tan apilimot bilang co-president na ulupan na saray kababaihan niya kongresista eda Kamara amay Association of Women Legislator Incorporated o dino ALPILE. Kaiba dita na tatay gagimira si Congresswoman Villarica at akituyaw ira at kinan Secretary Rix Gatchalian na DSWD tan si Secretary Ted Herbusa na Department of Health ya diman abuo so plano yanan sanib pero sa iraraya tapiano mangipaalagay mangilitnag na satay crisis center for women and girls at Luzon, Visayas, tan na Mindanao. Aliwalabat ya parad bibiitan, tawalamot irarama na tatay gagimira. So, impalagay nira, ya parad saratan ya proyekto mat, at saray kalalakihan, lautla, at sararatay awatan ira, at kalkalsada, aramay abandon na children. Ya sa igagam tandaraya at makatulong, at panresolba na sayay umbabalag ya problema ed mental health. Ya si katuya susengegan ya nagagawan trahedya maslak na saray kabataan jad bansa tayon Pilipinas. Ya araya ed mambibikil at ati gagimira. Ayay crisis center ya impalagay ditan ed Alabang, Mandaluyong City. Wamamat iraramay dahaban for women. Wamamat iraratay singa kinmat parad sararayay kalalakihan. Arayay youth or minors who are in conflict with laws. Walamat iraratan. So, building niya panasikaso o da sararaya at ato'y gagimira. So, jad tulong mat na ni Speaker Bujidi, ararayan na proyekto at talagang untulong para na ipalagay iraratan. Sumpala so sisinyo na sa ating crisis center ginawa na pamuson arkitekton si Dan Lichauco, yaaya gratis it amores itan na tatay gagimira probuno kumbaga tan noni palagay latan aya Abitlan Center at aya lamot so ipamalakad dauluan lamot na DSWD jad tulong na Department of Health ya mga siwa manasikaso at pangkaukulan medikal na saray kliyente. No naayos laraya so sistema na Abitlan Operation na Crisis Center nayarin iyalagay mo't iya at kada distrito na saray kongresista. No nanunutan nyo walatan. So, impalagay latan bunuan na binlok. Haben per women, tan wala may parad sararatay kalalakihan, wang ipalagay lamot iratan na satay crisis center. Yaaya untutok labat para saratay walaan na problema at panagnunot ay mental health problem
at ating gagimira. Makapasya na gamitan, ha? Ang sakit, yan nagawatan, yan sakoy membro na pamilya at mambikal. Rata depression at ating gagimira. Okay, good morning daw kay Kapitan Richie Gomez Kuanan Niknok Tolentino. Si Kapitan Richie Gomez itaan Ed Herrero. Good morning at kinan Ma'am Jinky Alagadan. Mang Paul, Sir Paul Alagadan, tan si Lovely Mercurio, tan si Mamataan Company, Lena Coronel, Cesar Patani. Kanya wala rin dublay-dublay na laman yung ratan. Ha? Kung ikaw ay nai-stress, kailangan maglakad-lakad ka. Kung ikaw ay overthinking, magsulat-sulat ka. Kung ikaw ay pagod, matulog ka, magpahinga ka. Kung ikaw ay tinatamad, mag-reduce ka ng screen time mo. Kung ikaw ay anxious, ay kailangang mag-meditate ka, magdasal ka. Kung ikaw ay malungkot, mag-exercise ka. Kung ikaw ay galit, makinig sa DWIC. Makala ka na inspirasyon, aliwan konsumisyon. Tan wala rin body pain nyo, kailangan imasadsyutan at pauliniment. Lawalay sikap mo extract na mula pa sa Brazil at ito ay nanunuot sa inyong kalamnan na madali kang makaginhawa. Sapaw liniment, walang aw sapaw. Orly in the morning. DWIC. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flordelisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto akon tada karindiriak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa kon awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, yung sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang narasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ako po si Congresswoman Manay Gina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Sa serbisyong 3-in-1 ng pamilyang de Venecia, patuloy tayong magdadala ng pag-asa at good vibes sa bawat kabalayan. Let's make this Christmas a core memory of love and gratitude. Maging ilaw tayo ng pag-asa sa isa't isa. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Magandang buhay! Jingle bells, jingle all the way. Pinararok iran kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya aboten su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, tansay pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle all the way. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha. Hello Right Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa mga minamahal naming consumers ng Centelco,
Mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Suntelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Suntelco. Ang maagang pamasko ng Magic Department Stores ay narito na! Magic Department Store Merriest Season Sale! Magic Department Store Merriest Season Sale! Di mo na po problemahin ang mga pangregalo, pati ang mga bagong gagamitin sa Pasko. Dahil sa Magic Department Store Merriest Season Sale, up to 70% discount mula men's and ladies RTWs, footwear, kids and infants wear, shoes, accessories, gift items, at marami pang iba. Kaya para maging merry ang Christmas shopping, mag-shopping na with Magic Department Store Merriest Season Sale. Merriest Season Sale. Celebrate the season of savings at Magic Department Store's Merry Season Sale. Enjoy up to 70% discount on amazing deals from November 14 to December 14, 2025. Visit any Magic Department Store near you. Dito ay Frigid Permit number R1139 series of 2025. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Time. It is now 7:44. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% na bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. DWIZ. Orly in the morning. Minutos antes siya man alas 8 na kabuwasan. Congratulations at balay na Kalasyaw. LGU Kalasyaw, pangidaulo ng Mayor Patrick Karamat. Nalada, hunala na balay na Kalasyaw sa makaliman pwisto at sayay 2025 Regional Subay Bayani Awards na DILG. Aya at ginawa bilang pangkabat at untala ya maayos tan maptek ya pamonitor at saratay proyekto at abitlan na balay. Ya gabay ton ibagaya lapulante at satay transparency tan accountability sa local government na Kalasyaw at nalatuya
sumikaliman na pwesto at 2025 Regional Subaybayani Awards na DILG. Aya atate gagimira sa LGU at wala ray proyekto ya sikatuya so singa ispiho mirror na good governance tan araya at walay na iterto visible and walay impacto at saray umbalay pinablimiran na dumaringal. Kaya congratulations Congratulations at saray kabyangan na LGU. At kalasyaw dan pangidaulo na Mayor Patrick Karamat. Imagine nyo, tanay, dakil kasi sugagawan to, pangkaabigan, yan api pinabangan na saray constituents to, at balay to. Despite yamalmalag su budget to at ate gagimira, dakil aso nagagawaan to, proyekto na ikumparam at sararatay ang kakabalag tan bilyon-bilyon so proyekto da. Pero, nanang mubalat, liw-liwa. Liw-liwa tate gagimira. Ang gapoy hanggang progreso. Maruta-rutak. Mabambanday. Uy lakumonya araya leader at pamarisan haligan na sararatay arumot ya leader araratay maong ya panangikurang at gobyerno na pinabangan na totoo. Hapiano na bawi damot iraratay buwis siya ibabayar na. Reciprocal itan kabaluyan. Mambayar ka na buwis mo, idanda kamot na malaknaban niya serbisyo. Importante raraya yan na itermo raratan ay pinanabang na totoo da gobyerno. Aliwan sa may pakalmuan mo, aliwan pandilihin siyaan mo, pambawian mo na saratay gastos mo. Bari-bari, bambano ba itan lagi? Ag kayo kumon nasipay kapre. Araratan niya diparan na sari makadaan niya totoo at atay gagimira. Good morning at kinan Marvin Nadong, Renato Jubiliano, Servando Palma, tan si Albert and Marisa Carino. Simbigi lang may allergy tayo. Jad, aron niran impormasyon na balita. Makapalat niya ginawa dadkinan na Congressman na Barsaga. Agang gano in pasadalabat jad Ethics Committee, in pasadaman so untalan na suspensyon kinan na Congressman na Barsaga. Pirmamut lare marakal. Kabyangan na say kongresista ang kapulabat na yung ganon deliberation or discussion no akin atan so inidan na prioridad sa bitlan suspension to niya. Legan niya amay-amay balot so na i-involve kabyangan na say kongresista at ating gagimiran na involve satay maanumalya iran na proyekto
satay flood control. Imagine mutan hanggang manuntan at wala ra so kaalyado mat mapitura ra pigpigararaddan niya talagang di prinsipyo ya kongresista ya araya agaratan na pimirma pinablimiran na dumuringal at sata niya bitlan suspension na House Ethics Committee at saratay unethical behavior to niya at tuloy-tuloy pan-atake to at gobyerno at saya administrasyon ng Apo Presidente Bongbong Marcos tan saray pangipupusto na saray babagan litrato na saray bibin akabikini ya araya at allegedly chicks or karelasyon na saratay wataniran opisyal. Walamat kwanto ramay sa kaya congressman niya naaralya mambibi agyo inaksyonan kwan. Walay sa kay ditan niya si katoy number 1 niya sususpit sa niya mastermind at sa atay korupsyon agyo inaksyonan. Pero ayabalatay so kiwas kurang ng Barsiaga init na natampol na suspensyon. Nansi kato sumansasalita si Barsaga at atiga gimiraya babati kusan presidente inarapanda na mikropono. Imagine mo niya pambabastos damat. Atan, agakaiba mo at ethics committee tan. Ya bastusan mo, so sa kaibam niya, kongresista, lega niya mansasalita at erupan mo na sa mikropono. Ibabagaraya, aya kuno'y kagagawa ng Barsaga at sakay kuno'y pansumlang daon talaya maong nga ugali bilang miyembro na kamara. Oy, talaga. Ararayan ipopusto kuno at dirigatore unethical kwanda bulgar mandural sa institusyon to panggamit na saratay bulgar tan inappropriate language sa tatay gagimira befitting public official unong udkinan abalos sa chairman na House Ethics Committee. Sa sunmat ng Barsaga at sa tanya questionan niya Facebook post niya at pruno protektanto sa political speech tan aratan wala kuno in good faith at saratan niya public disclosure kaugnay at saratay nagagawan na corruption na flood control projects. Bakit daw hindi inimbestigahan yung isang congressman na nahuling ng bababae? Yun, di ba? Makapabaing mitan, bulgar mat. Akin nag-imbestigaan, iraramay congressman yan involved the corruption. Open la, libre lay mantakaw, pero bawal sumansalita kontra at gobyerno. Humala si Renzo nagawa ating gagimira. Untan mo't lay reaksyon da, marakal at saray kaiba tumot, kongresistan di prinsipyo. Lagi ng congressman libiste. Ya akin at agay pulos kwanda nasatan niya pangi pasadaad plenaryo yang nga po ni anggano wadtan iran discussions or debate nilira ada satan niya bitla ya pan-suspended kaiba da kongreso. Lugan balot ya maya-maya na involved kongresista at satay anomalous Iran flood control projects.
Kumansalita ka, batikos ang may gobyerno, bawal, nasuspindi ka. Mantakaw ka, protektaan da ka. Untal lasirin, so nagagawa, tato'y gagimira. Samantalang yung mga kasama niyang may nakaw, magnanakaw din. Nakaw na pag-ibig. Ibabagan naral ko, no? Sino kaya yung kongresista na yon? Ay, nako. Nagtatago, tinatago ninyo ang inyong ulo, lumalabas pero ang pit ninyo. Mga hipokrito, kondaman. Okay, oila kumon, ni pasabi milamat. Iray manunaan yung informasyon na balita, komentaryo sa sari kontrobersyal, tan sensational iran issues, ya pakaasulan na aral aliwang panderal, pakalaan na inspirasyon aliwang konsumisyon tan alta presyon. Talaranan nyo sa programa na Karambola. Hey, thank you at kinan Hermano Delpin Kalma da saratay inspirational message siya itermo laut-lad saratay gospel message mga na encouragement, and thank you for your prayers. Si kayo rin pinablin na dumaringal. Salamat saratay dasalyo ya si katayo at na isalba lawas, na ipulisay lawas, danto kamanla, ya sakuna o dino disgrasya. Alaranan nyo la, programa na Karambola. Diyos ti agngina apo sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na